একটা ফোর্স আপওয়ার্ড হ্যাঁ, তুই আপওয়ার্ড ডিরেকশনে যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করেছিস, মানে আরো ধর একটা একটা ধর ট্রেনের হ্যাঙ্গার থেকে একটা বডি ঝুলছে, এমনি এমনিতে ঝুলছে না, একে টেনশন দিয়ে ঝোলানো হচ্ছে। তো এই টেনশন দিয়ে না ঝোলালে তো টেনশন দিয়ে ঝুলিয়েছিস আর ও মুভ করছে এইদিকে, তাহলে ওয়ার্ক ডান বাই দিস টেনশন কত হবে? 0। So if angle between a force and displacement is 0, 90 degree, then work done by that force is 0. তাই জন্য এটাকে বলা হয় ওয়ার্কলেস ফোর্স, এটাকে কি বলা হয়? কার্যহীন বল, ওয়ার্কলেস ফোর্স। কেন হয় দেখ এটাকে ওয়ার্কলেস, এই যে ফোর্সটা, এই ফোর্সটা দিয়ে কিন্তু আমি এই পজিটিভ ডিরেকশনে ডিসপ্লেসমেন্ট ক্রিয়েট করতে পারি না কোনোদিন, আমি কোনোদিন পারি না, কারণ এই ফোর্সের কোনো কম্পোনেন্ট এদিকে নেই। তাহলে এই ডাইরেকশনে ও অ্যাক্সেলারেশনও তৈরি করতে পারে না, ওই ডাইরেকশনে ও ডিসপ্লেসমেন্টও তৈরি করতে পারবে না, ভেলোসিটিও তৈরি করতে পারবে না। আরে ভাই, অ্যাক্সেলারেশন না তৈরি করলে ভেলোসিটি তৈরি করবে কোত্থেকে? আর ভেলোসিটি তো না তৈরি করতে পারলে ডিসপ্লেসমেন্ট তৈরি করবে কোত্থেকে? তো এই যে ডিসপ্লেসমেন্টটা, এর কোনো কন্ট্রিবিউশন নেই। আরে কন্ট্রিবিউশন যদি না থাকে তাহলে ও কি ওয়ার্ক করেছে? ও যেটা করেছে সেটা হচ্ছে এর যে ফ্রি ফল সেটাকে আটকেছে। তার মানে ভার্টিক্যাল ডাইরেকশনে যে ডিসপ্লেসমেন্টটাকে প্রিভেন্ট করতে ইউজ হয়েছে এই ফোর্সটা। It has nothing to do with this direction. Clear? Tension থেকে ডিসপ্লেসমেন্ট নেবো আমি? টেনশন থেকে ডিসপ্লেসমেন্ট নেয় কেউ? টেনশন কি? টেনশন হচ্ছে একটা ফোর্স, সেটাকে আমি ডিসপ্লেসমেন্ট দিতে পারি? ওয়েট, টেনশনকে আমি ডিসপ্লেসমেন্ট দিতে পারি? টেনশন হচ্ছে ফোর্স যে এটাকে নিচের দিকে যাওয়া আটকাচ্ছে, আর বডিটা তো ডিসপ্লেস হচ্ছে সামনের দিকে, ট্রেন যাচ্ছে না সামনে, ওটা ডিসপ্লেসমেন্ট। তো এই ট্রেনে যে যাওয়ার জন্য যে ডিসপ্লেসমেন্টটা হচ্ছে, সুটকেসের ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে, তো এই ডিসপ্লেসমেন্টের রেসপেক্টে এই টেনশন কত ওয়ার্ক পারফর্ম করলো? কোনো ওয়ার্ক পারফর্ম করলো না, 0 ওয়ার্ক পারফর্ম করলো। ক্লিয়ার তো মগ্ন? हाँ सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोल। सर कल केमिस्ट्री पढ़ा था तो उसमें प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्क डन आता है, मतलब ऐसे प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्क डन आता है। ऐसा क्वेश्चन मत कर, यहाँ पे वर्क डन रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है वो पूछ। हाँ सर, वर्क की बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है, उसके बाहर कोई क्वेश्चन मैं वर्क उसमें जो वर्क है ना उसको मैं बाद में बताऊंगा। वहां पे एक प्रेशर कंसेप्ट आता है, फोर्स कंसेप्ट आता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है, अभी मत पूछ। वहां पे इंक्लोजर रहता है, यहाँ पे प्रेशर रहता है, ये प्रेशर से अल्टीमेटली टोटल फोर्स है, प्रेशर इनटू डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर इनटू एरिया है टोटल फोर्स, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट होगा dx, ठीक है? यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके मिलता है मुझे वर्क डन। अब ये फोर्स को अगर मैं तोड़ू तो प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx होता है। ये जो एरिया इनटू dx, इसका मतलब है स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम dv, तो ये प्रेशर इनटू dv, ये है तेरा वर्क डन का एक्सप्रेशन। इसमें ऐसे भी इंट्रोड्यूस्ड होता है। अच्छा नहीं, मैं सोच रहा था अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो फोर्स नहीं होगा, वर्क नहीं होगा। अच्छा हाँ बोल तो वर्क दो। স্যার তাহলে ওই যে আমি ব্রিফকেসটা ধরে যে হাঁটছি, তো আমি যদি ব্রিফকেসটা না ধরে থাকি তাহলে তো ওটা আলটিমেটলি নিচের দিকেই পড়বে। হ্যাঁ তুই তার মানে তুই ঠিক বলেছিস, তার মানে তুই ধরে থেকে তুই কি করছিস? ধরে থেকে মানে দেখ ফোর্স তুই অনেক ভাবে দিচ্ছিস, তুই একটা পা দিয়ে দিচ্ছিস, সেটার সঙ্গে তুই হাতের ফোর্সটাকে মেলাস না। তুই পা দিয়ে যে ফোর্সটা দিচ্ছিস ইয়েকে কি বলে গ্রাউন্ডকে, তার একটা কম্পোনেন্ট কিন্তু তোকে সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মানে বেসিক্যালি তুই পা দিয়ে দিলি, ফ্রিকশন আলটিমেটলি রিয়াকশন ফোর্স ক্রিয়েট করে তোকে দিয়ে দিল, ফ্রিকশনের জন্য তুই সামনের দিকে গেলি, তাই তো? আর হাত দিয়ে যেটা ঝুলিয়ে রেখেছিস সেটা তো টেনশন, তুই হাত দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছিস, তো এই দুটো ফোর্স কি সেম? না। এবারে তুই বল সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ফ্রিকশন ফোর্স রেসপন্সিবল না তোর এই হাতের ফোর্স রেসপন্সিবল? ফ্রিকশন। তাহলে ওয়ার্কটা কে করছে ফরওয়ার্ড ডাইরেকশনে যাওয়ার জন্য, ফ্রিকশন না তোর হাত?
ওটা তো ফ্রিকশন। এবার তুই বলবি যে আমি যদি ছেড়ে দিতাম তাহলে তো ওয়ার্কটা হতো না, সেটা আলাদা ব্যাপার। তুই ছেড়ে দিলে কি হতো, ওটা তোর সঙ্গে হাতের সঙ্গে অ্যাটাচড থাকতো না। কিন্তু তুই এই ফোর্সটা দিয়ে বুঝতে হবে তুই কি করছিস। তুই এই ফোর্সটা দিয়ে বেসিক্যালি ডাউনওয়ার্ড যে ভার্টিক্যাল ফলটাকে আটকাচ্ছিস, সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই ফোর্সটা ইনভলভ নয়। বুঝতে পেরেছিস? তাই এই যে ওয়ার্কে ওর অন্যভাবে প্যাসিভ কন্ট্রিবিউশন আছে, কোনো অ্যাক্টিভ কন্ট্রিবিউশন নেই। বোঝা যাচ্ছে? আর আমি যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করছি তার জন্য তো তোমার গ্র্যাভিটির ওয়ার্ক ডানটা আমি তো কমিয়ে দিচ্ছি। গ্র্যাভিটির ওয়ার্ক ডানও হচ্ছে না। গ্র্যাভিটির কোথায় ওয়ার্ক ডান হচ্ছে এখানে? তুই হ্যাঁ, ওটাই ক্যান্সেল তো বলছি, করছিস আমি ওই গ্র্যাভিটির ওয়ার্ক ওয়ার্ক ডানটা তাহলে কমিয়ে দিচ্ছি গ্র্যাভিটি। গ্র্যাভিটির ওয়ার্ক ডান কমানোর কোনো গল্প নেই, হচ্ছেই না। গ্র্যাভিটিরও তো সেই একই গল্প, 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। তাহলে কমানোর কোনো গল্প নেই, হচ্ছেই না। ক্লিয়ার? ওটাই বলছি মানে তাহলে। গ্র্যাভিটেশনাল ওয়ার্ক ডানটাকে প্রিভেন্ট করে দিচ্ছিস। আচ্ছা, এবারে আমি কতগুলো সিম্পল কেসে আসি। সিম্পল কেস, ধর এই বডিটার মাস হচ্ছে m, ঠিক আছে? এই মাসের বডিটাকে আমি আস্তে আস্তে ভেরি স্লোলি, এই কতগুলো টেকনিক্যাল টার্ম বুঝবি। স্লোলি মানে উইদাউট এনি অ্যাক্সেলারেশন, স্লোলি মানে উইদাউট এনি অ্যাক্সেলারেশন। তো আমি যদি এটাকে তুলতে হয় কোনো ফোর্স তো দিতে হবে। स्लोली इसका मतलब क्या है? विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो देख, विदाउट एनी एक्सेलरेशन इसके नीचे क्या एक्ट कर रहा है? mg। तो मैं अगर विदाउट एनी एक्सेलरेशन ऊपर लेके जाना चाहता हूं, ये f का वैल्यू कितना होना पड़ेगा? कितना होना पड़ेगा? f should be sufficient to cancel out mg। if just mg cancel out कर ले, then only acceleration, total force acting on the body is 0 and the body will move without acceleration। তাহলে যদি আমাকে খুব স্লোলি নিয়ে যেতে হয়, তার মানে যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করতে হয় दैट इज इक्वल टू mg। आप तो बोल सकता है सर अगर कैंसल आउट हो गया तो ऊपर जाएगा कैसे? इसमें मैं छोटा सा इनिशियली छोटा सा एक वेलोसिटी क्रिएट करना पड़ेगा। इनिशियली एक छोटा सा वेलोसिटी क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा mg से थोड़ा सा ज्यादा मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, पर मोमेंटरीली। करने के बाद मैं जस्ट mg दूंगा। तो mg देने से क्या हुआ? नीचे mg ऊपर mg कैंसल आउट हो गया। तो उसका जो पुराना वेलोसिटी जो मैं इनिशियली जनरेट किए थे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अगर उसका ऊपर नेट फोर्स 0 है तो वो उसका वेलोसिटी को मेंटेन करेगा, वो धीरे 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 ऊपर जाएगा। तो ऐसे धीरे 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 ऊपर जाके जाके वो यहाँ पे आया बहुत स्लोली। मतलब मैं जो इनिशियल वेलोसिटी जनरेट किए थे वो 0 के करीब है, मैंने অনেক আস্তে আস্তে এটাকে উপরে নিয়ে গেলাম। ঠিক আছে? तो कितना हाइट पे लेके गया? समेज क्लियर? तो यहाँ पे देख, फोर्स का डायरेक्शन क्या है? दिस वन। हाइट जो डिस्प्लेसमेंट उसका भी डायरेक्शन क्या है? दिस वन। तो बोथ आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन, दैट मींस एंगल बिटवीन देम इज 0। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? F into H into cos 0, दैट मींस F की जगह में मैं दे देता हूं mgh into 1, so mgh। क्लियर? तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा? यहाँ से यहाँ पे लेके आने के लिए वर्क डन कितना होगा? mgh। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? কোনো প্রবলেম? না স্যার। এবার একটা মজার জিনিস দেখাবো। সেটা হচ্ছে এই বডিটাকেই আমি নিয়ে যাব सर वो mg फोर्स तो ओवरऑल फोर्स बना, ओवरऑल फोर्स का मतलब क्या है भाई? मुझे समझ में नहीं आ मतलब मतलब क्योंकि इनिशियली तो थोड़ा ज्यादा फोर्स देना होगा, फिर जिस समय रोकना है उस समय नेगेटिव फोर्स देना होगा, तो सब ऐड करके mg आएगा। मैं कोई रोक, मैं इनिशियली बहुत थोड़ा सा फोर्स दिया था ज्यादा, जिससे उसका मतलब इनफिनिटेसिमल लेवल का एक वेलोसिटी पैदा हुआ था जो ना के बराबर है। वही वेलोसिटी से इनफाइनाइट टाइम लेके ये यहाँ पे आया। समझ में आया? तो हम लोग mg के साथ थोड़ा तो ऐड कर ही सकते थे, जैसे d। अरे इनिशियली ऐड किया था भाई, इनिशियली थोड़ा सा, इनिशियली मोमेंटरीली, उसके बाद मैं पूरा mg फोर्स दिया। क्लियर? अच्छा ठीक है। तो मैं अभी ऐसे जा रहा हूं,
ठीक है, मैं अभी ऐसे जाऊंगा, मैं यहाँ पे भी क्या कर रहा हूँ, जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो जस्ट इक्वल टू mg है, मतलब मेरा टारगेट है जस्ट फोर्स को कैंसिल आउट करना, मतलब इस तरफ mg है, फोर्स जो अप्लाई कर रहा हूँ वो इस तरफ mg है। एंड अल्टीमेटली ये करने के मैं यहाँ पे इनिशियल एंगल है, पकड़ ले, कितना एंगल लेगा, 60 डिग्री लेगा, कितना एंगल लेगा, कितना एंगल लेगा, ये 60 डिग्री लिया, ये 30 डिग्री लिया, ठीक है। तो ये पूरा मतलब ये 60 डिग्री, ये पूरा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब ये h/2 है, ये h/2 है, टोटल h को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो ऐसे इक्विलैटरल फॉर्मेशन में मैं जा रहा हूँ। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं कैसे जा रहा हूँ, सबसे पहले ऐसे जाऊंगा, फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है, मैं ऐसे जाऊंगा, उसके बाद ऐसे जाऊंगा। किसी का कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई प्रॉब्लम? हाँ सर। सर फोर्स ऊपर ऐड कर रहा है तो फिर राइट कॉर्नर से ऊपर की तरफ जाना चाहिए ना, वो इनिशियल वेलोसिटी उस तरफ था, ठीक है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी उस तरफ था इनफिनिटेसिमली, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी को इस तरफ कर दिया गया, यहाँ पे जाकर वो कुछ टाइम रोका, रोकने के बाद इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, फोर्स ऐसा ही है, ऊपर के डायरेक्शन में ही है, ऐसे किया। तो यहाँ पे ये जो बोल रहा है, यहाँ पे देख, ये है मेरा फोर्स, ठंडा दिमाग से सोच, वर्क डन का डेफिनेशन क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। एनी प्रॉब्लम? अनुष्पिता कोनो प्रॉब्लम? अर्पिता कोनो प्रॉब्लम? না वर्क डन के কিভাবে ডিফাইন? তো ইনিশিয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট তো f 1, এবার দেখ ফোর্সের ডাইরেকশন কিন্তু এইটাই, তো ফোর্সের ডাইরেকশন যদি কম্পোনেন্ট নিয়ে এইটা আসছে না, পারপেন্ডিকুলার ড্রপ করতে হবে, তো এইটা আসছে, তো আসছে না, আসছে না, আসছে। তাহলে এ থেকে বি পর্যন্ত যদি আমি ওয়ার্ক ডান বার করি, কত আসবে? এ থেকে বি পর্যন্ত ফোর্স হচ্ছে mg and displacement in the direction of force, that is h/2, আর এই পার্টটা h2 ডিসপ্লেসমেন্ট, তারে যদি এই ডাইরেকশনে কম্পোনেন্ট নিই তাহলে এইটুকু আসছে না, তাহলে সেখানেও কিন্তু কম্পোনেন্ট ইন দ্য ডাইরেকশন ফোর্স এই ডাইরেকশনে, মানে ফোর্স এই ডাইরেকশনে, তো এই ডাইরেকশনে এই h2 কম্পোনেন্ট কত? এইটুকুই। যদি আমরা নিই ভাই, এই তো এটা 60 ডিগ্রি হবে, 60 ডিগ্রি হলে কম্পোনেন্টটা কত হবে? এইটুকুই হবে, তো এইটুকু তো h/2। তো এখানেও দেখ, এই পার্টে এই যে ফোর্স হচ্ছে আমার mg আর ডিসপ্লেসমেন্ট ইন দ্য ডাইরেকশন অফ ফোর্স হচ্ছে h/2, এখানেও কিন্তু দেখ mg ইনটু h/2, তো আলটিমেটলি কত হলো? mg কমন নিয়ে mgh। তো মজাটা কি দেখ, আমি ডাইরেক্টলি এখান থেকে এখানে গেলাম, না এরকম একা বেঁকা পথে এখানে গেলাম, তার উপর কিন্তু ওয়ার্ক ডানটা ডিপেন্ড করছে না। গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স ফিল্ডে যখন আমি মুভ করছি, গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের এগেইনস্টে যে ওয়ার্ক ডানটা, সেটা কিন্তু আলটিমেটলি আমি এখান থেকে এখানে ডাইরেক্টলি গেলাম, না এখান থেকে এরকম বেঁকা বেঁকা গেলাম, তার উপর ডিপেন্ড করছে না, এটা কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি। দেখতে পেয়েছিস? ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट ये सब केस में मैं ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड के अगेंस्ट में जा रहा हूँ, ठीक है, एंड जस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसिल आउट करने वाला फोर्स दे रहा हूँ। तब मजा क्या देख, मैं जब डायरेक्टली ऊपर जा रहा हूँ एंड ऐसा जिगजैग मैनर में जा रहा हूँ, इन बोथ द केसेस वर्क डन इज सेम। দেখ বেসিক্যালি এখানে কি করছি অভিরাজ, আমি গ্র্যাভিটেশনের এগেইনস্টে জাস্ট এমজি দিচ্ছি, তার মানে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের এগেইনস্টে ওয়ার্ক পারফর্ম করছি, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क परफॉर्म कर रहा हूं ना, वही मेरा पॉजिटिव वर्क है। पर ग्रेविटेशनल वर्क के लिए क्या है, वो नेगेटिव वर्क है। देख ग्रेविटेशनल वर्क फोर्स के अगेंस्ट में जो नेगेटिव वर्क परफॉर्म किया जा रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क परफॉर्म किया जा रहा है, वो यहाँ पे जितना है वहां पे भी उतना ही है। मजा क्या है देख, ये वर्क डन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कौन सा पाथ में उसे लेके जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ
इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कौन सा पॉइंट से कौन सा पाथ में जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ में आया या नहीं आया? এটা এটা বোঝাবে কেন কি কি করে বোঝানো আছে বলো বাবা, কোনটা so বলো কি বাবা? করে ডিপেন্ড করছে না, মানে এখানে তো একটা কম্পোনেন্ট চলে আসার কথা। আসুক না, কিন্তু ক্যালকুলেশন করে কি এলো? টোটাল ওয়ার্ক ডান এমজিএইচ এলো না এলো না? আচ্ছা স্যার কি করে এলে আরেকবার বলো না। আরেকবার বলি, আমার ফোর্সটার ডাইরেকশন কি? এই ডাইরেকশন তো ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ড, মানে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের ঠিক উল্টো দিকে আমি ওয়ার্কটা পারফর্ম করছি, তার মানে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের এগেইনস্টে, ঠিক আছে, জাস্ট ইকুয়াল ফোর্স দিয়ে। হ্যাঁ স্যার। তো এখানে আমার এই হচ্ছে আমার ফোর্সের ডাইরেকশন আর এই হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট, ইনিশিয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট এইটা। তো এবার যদি এক কম্পোনেন্ট বার করি সেখান থেকে পারপেন্ডিকুলার ড্রপ করতে হয় না? হ্যাঁ স্যার। তো এইটাই তো কম্পোনেন্ট h/2, হ্যাঁ 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 তাই তো? স্যার। হ্যাঁ স্যার। তাহলে আমার ইনিশিয়াল এইখান থেকে যে এইটুকু গেলি, এই ফোর্স কত ওয়ার্ক করলো? mg ইনটু h/2, কোনো প্রবলেম? না স্যার। এবার যখন তুই এখান থেকে এখানে আসছিস, ফোর্সটা তো এরকমই দিচ্ছিস জাস্ট গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সকে ক্যান্সেল আউট করবার জন্য। তখনও দেখ তোর যে ডিসপ্লেসমেন্ট তার কম্পোনেন্টটা কি? এইটা এইটা আর এইটা সেম, তাহলে এগেইন h/2। তখনও তার মানে ওয়ার্ক হচ্ছে mg ইনটু h/2, মিলিয়ে কত এলো? mgh এলো এলো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। তার মানে তুই এইরকম ডাইরেক্ট গেলেও mgh, আবার এরকম একা একা কত গেলেও mgh। अच्छा सर इधर work done against gravitational force in both the cases is a constant quantity। मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में तू कितना वर्क कर रहा है वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर, कौन सा पाथ में गया है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। हाँ अधिराज बोल, क्या बोल रहा है? बोल रहा था सर यहाँ पे टाइम बढ़ जाएगा ना उस पॉइंट पे पहुंचने का, हाइट पे? टाइम के साथ वर्क का कोई कनेक्शन है डायरेक्ट? फोर्स एंड नहीं डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट इसमें नहीं टाइम है। क्या आया? तो नहीं मैं तो यहाँ पे बोल मैं रहा हम लोग हूँ यहाँ पे हम लोग पावर का कैलकुलेशन कर रहा है क्या? नहीं नहीं मैं वो डिस्प्लेसमेंट देख के बोल रहा एंड हूँ। यहाँ पे अभिराज और एक चीज मैं बता रहा हूँ तुझे, यहाँ पे जो वेलोसिटी से लेके मैं जा रहा हूँ ना, इट इज इनफिनिटेबल स्मॉल इन दिस केस एंड दिस केस आल्सो, दोनों में ही ऑलमोस्ट इनफाइनाइट टाइम लगने वाला है। तो टाइम बढ़ेगा, इसका कंसेप्ट क्या है? क्योंकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का दो कंपोनेंट होगा। पकड़ लिया बड़ा, तो तेरा उसमें क्या आएगा जाएगा भाई? वर्क डन का कैलकुलेशन में क्या प्रॉब्लम है? तो जूतो ছিঁড়ে গেলে তো খেতে অসুবিধা হয়? नहीं তাহলে তুই তো জুতো ছিঁড়ে গেলে তুই খেতে অসুবিধা হচ্ছে বলছিস কেন? वर्क डन में रिलेटेड क्वांटिटी है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। टाइम बढ़ा तो बढ़ा, मैं धीरे धीरे काम किया। তোকে আমি এইচসি ভার্মা করতে বলেছি, তুই এইচসি ভার্মা কমপ্লিট করতে কতদিন টাইম নিচ্ছিস? অনেক দিন, একদিন না একদিন শেষ করবি। আবার এরকম বাচ্চাও আছে যারা একদিনে কমপ্লিট করে ফেলে, কিন্তু এইচসি ভার্মা কমপ্লিট করা মানে তো এইচসি ভার্মা কমপ্লিট করা, তাই তো অভিরাজ? তার সাথে একদিন এলো, একজন করছে একদিনে করে ফেলছে, আর একজন মোটামুটি 10 সপ্তাহ লাগিয়ে ফেলছে, তাই না? কিন্তু কাজটা তো সেমই করলো, তাই তো বিরাজ? आप समझ में आया? इफेक्टिवनेस मतलब इफेक्टिवनेस से भी है, तो इससे वहां कंप्लीट कर पाया, सब सम सीख गया। वो एक दिन में सीखा तो 10 वीक लगा लिया, पर सीखा तो इफेक्टिव तो उससे भी है। एट द एंड ऑफ द डे कंप्लीट तो हुआ काम, हुआ ना? हाँ। अब कौन कहां पे जाएगा ये तो दूसरा बात है, वो पावर डिपेंडेंट है। इसका पावर कितना है वो तो अलग है, वो तो बाद में आऊंगा मैं, ठीक है? तो ये एक ऐसा फोर्स फील्ड है, फोर्स जोन है, जहां पे ये फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क करेगा वो डिपेंड करता है सोनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड नॉट ऑन द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। ये एक फोर्स सिस्टम, उसका वर्क डन वो दिखाया। मैं अभी एक वेरिएबल टाइप का एक फोर्स सिस्टम के ऊपर वर्क डन का कैलकुलेशन दिखाऊंगा, जहां पे इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगा, क्योंकि सबका छोटा छोटा काम सबके ऊपर कर लेना चाहिए। अभी पकड़ ले स्प्रिंग मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं। स्प्रिंग में
स्प्रिंग में ये सिस्टम को पकड़ ले, मैं खींचा, खींच के थोड़ा सा लंबा कर दिया, ठीक है, कितना खींचा, x, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं स्प्रिंग को खींचूंगा, स्प्रिंग को जब खींचूंगा तब क्या होगा, स्प्रिंग को खींचने से क्या होता है, वो एक उल्टा डायरेक्शन में रेस्टोरिंग फोर्स पैदा करता है, जिसका टारगेट है जो फोर्स उसके अगेंस्ट में अल्टीमेटली सबसे पहले उसे अपोज करना। नंबर 2 है वो जब विड्रॉ कर लिया जाएगा तब ओरिजिनल शेप को रिगेन करना। ओरिजिनल शेप को रिगेन करने के लिए एक सिस्टम ये फोर्स को यूज करता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रेस्टोरिंग फोर्स। অরিজিনাল কন্ডিশনটাকে রেস্টোর করার জন্য ওই ফোর্সটাকে ইউজ করে, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रेस्टोरिंग फोर्स। तो ये स्प्रिंग में जो रेस्टोरिंग फोर्स आता है उसका नाम है स्प्रिंग फोर्स। আর আমরা দেখেছি ডিসপ্লেসমেন্ট যত বেশি হবে, ডিস্টরশন যত বেশি হবে, সেটা ইলংগেশন হতে পারে, কন্ট্রাকশন হতে পারে, এই স্প্রিং ফোর্স তত বেশি হয়। তাহলে আমরা কি দেখেছিলাম, স্প্রিং ফোর্স ইজ প্রপোর্শনাল টু x, so it must be some constant minus kx। এই মাইনাস সাইনটা কেন দিই, ওই রেস্টোরিং দেখানোর জন্য দিই। এই মাইনাস সাইনটা কেন দিই, রেস্টোরিং দেখানোর জন্য দিই, তাই তো? অলরাইট, তো আমি এখানে যদি এটাকে ফরওয়ার্ড ডাইরেকশনে মুভ করাতে চাই, ফরওয়ার্ড ডাইরেকশনে উইদাউট এনি অ্যাক্সেলারেশন মুভ করাতে চাই, তাহলে আমায় কি করতে হবে প্রিয়াংশু? মানে এরকম একটা স্প্রিং আছে, স্প্রিং আছে, তার সঙ্গে কানেক্টেড একটা বডি আছে, আমি এটাকে টানতে টানতে নিয়ে যাব সামনের দিকে। তাহলে স্যার রেস্টোরিং ফোর্স আর আমার মানে গিভেন ফোর্স সেম হতে হবে। তার মানে আমাকে এখানে একটা ভ্যারিয়েবল ফোর্স দিতে হবে, ডিসপ্লেসমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে আমার ফোর্স চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, মানে আমাকে ভ্যারিয়েবল ফোর্স F equals to kx দিতে হবে ইন ফরওয়ার্ড ডাইরেকশন, তাই তো? তাই তো? হ্যাঁ স্যার। এবার ধর এই ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করে আমি এখানে x0, মানে এটা তো জিরো পজিশন আর এটা হচ্ছে x0 পজিশন, এই x0 ডিস্টরশন ক্রিয়েট করলাম। তো এই x0 ডিস্টরশন আমি এমনি এমনি তো ক্রিয়েট করতে পারবো না, একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করে ক্রিয়েট করছি। তার মানে এই যে অ্যাপ্লাইড ফোর্সটা একটা ওয়ার্ক পারফর্ম করবে, আমি ওই অ্যাপ্লাইড ফোর্সটা কত ওয়ার্ক পারফর্ম করছে সেটা বার করব, করে তার সঙ্গে স্প্রিং ফোর্সের একটা কোরিলেশন ড্র করব। মানে কি কাজ করব বুঝতে পারছিস তো? আমি সবার প্রথম की काज करছি अभिराज, मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ वह है एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ जिसका काम है विदाउट एनी एक्सेलरेशन डिस्टॉर्शन क्रिएट करना। तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन जब क्रिएट होगा तब ऑटोमेटिकली स्प्रिंग फोर्स एक्टिवेटेड हो जाएगा। स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू तो वेरिएबल है kx, where k is स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये kx स्प्रिंग फोर्स अगर वेरिएबल है, मैं जो फोर्स से अल्टीमेटली डिस्टॉर्शन क्रिएट करने का कोशिश कर रहा हूँ, it should also be a variable force, क्योंकि मैं विदाउट एनी एक्सेलरेशन उसे लेके जाऊंगा तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम 0 होना चाहिए। तो मैं जो अप्लाई कर रहा हूं जो फोर्स, इट शुड बी सफिशिएंट टू कैंसल आउट द स्प्रिंग फोर्स एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। तो एट अ पर्टिकुलर मोमेंट स्प्रिंग फोर्स जितना होगा वो भी उतना ही होगा। आइडिया क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हुआ। डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स बढ़ता है इसलिए। हाँ, फोर्स बढ़ रहा है। कभी पकड़ ले, कभी एक डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टॉर्शन है सम x, वहां पे फोर्स आ गया है सम kx, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर रहा हूँ dx। ये dx is so small that due to change in this small displacement, change in force can be ignored। मतलब मैं अभी x डिस्टॉर्शन में हूं तो मुझे फोर्स कितना देना पड़ रहा है kx, मैं अभी फर्दर एक डिस्प्लेसमेंट लेके आ रहा हूं dx। ये dx इतना स्मॉल है कि ये dx के लिए फोर्स का चेंज आना चाहिए, पर वो जो चेंज आ रहा है दैट इज नेग्लिजिबली स्मॉल। क्लियर क्लियर क्लियर। तो वर्क डन ड्यू टू दैट स्मॉल फोर्स इज इक्वल्स टू dw इक्वल्स टू f into dx। दैट मीन्स kx into dx। तो देख, यहां से यहां पे जाने के लिए ऐसा बहुत छोटा छोटा वर्क डन मैं करूंगा। तो अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा जितने भी स्मॉल वर्क डन है उसे समाप्त करना पड़ेगा, उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो मुझे टू गेट द टोटल वर्क डन क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा kx को
कहां से कहां तक, जीरो डिस्टॉर्शन से एक जीरो डिस्टॉर्शन तक। ऑलराइट, यहाँ पे k कांस्टेंट क्वांटिटी, ये तो बाहर चला आता है इंटीग्रेशन का, x टू द पावर 1 है, ये 0 टू x0 है dx। অনুস্মিতা আমরা পরে দেখিয়ে দেবো সুযোগ পেলে, x টু দি পাওয়ার n এর ডেরিভেটিভ ইন্টিগ্রেশন হয় x টু দি পাওয়ার n প্লাস 1 বাই n প্লাস 1, ঠিক আছে। আর যদি এখানে আপার লিমিট a আর b দেওয়া থাকে তাহলে এখানে এরকম বক্স কেটে আপার লিমিট দিয়ে দিতে হয়, লোয়ার লিমিট দিয়ে দিতে হয়, আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিট দিয়ে দিতে হয়। অনুস্মিতা শুনতে পাচ্ছিস? তারপরে কনস্ট্যান্ট পার্ট যদি কিছু থাকে সেটাকে বারে বার করে নিয়ে আসতে হয়, নিয়ে এসে এই যে x এর জায়গায় প্রথমে আপার লিমিট b টু দি পাওয়ার n প্লাস 1, তারপর লোয়ার লিমিট মাইনাস a টু দি পাওয়ার n প্লাস 1, এটা পুট করতে হয়। এটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশনের ইউজ করার রুল শিখিয়ে দিলাম, মানে যেগুলো তোদের ইউজ করতে হবে। আমি পরে দেখি তোকে বা আরো দু একজন আছে যাদের একটা ম্যাথমেটিক্যাল ফিজিক্সের ক্লাস দিতে হবে, দিয়ে দেবো, ব্যবস্থা করব। এখানে n এর জায়গায় কি আছে, 1 আছে, তাহলে আলটিমেটলি এখানে k বাইরে আছে, কি হবে x টু দি পাওয়ার 1 প্লাস 1 ডিভাইড বাই 1 প্লাস 1, n প্লাস 1 ডিভাইড বাই n প্লাস 1, ইনিশিয়ালি 0 ফাইনালি x0। এই 1 প্লাস 1 2 টাকে বারে বার করে নে, k বাই 2, উপরে কি আসছে x স্কয়ার, তার মানে x0 স্কয়ার মাইনাস 0 স্কয়ার, তার মানে এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে হাফ k x0 স্কয়ার। এটা হচ্ছে টোটাল ওয়ার্ক ডান। তাহলে ওয়ার্ক ডান এগেইনস্ট স্প্রিং ফোর্স কত হচ্ছে, দিস ওয়ান। তো এখানে আমরা পেয়ে গেলাম, আমরা ওয়ার্ক ডান এগেইনস্ট স্প্রিং ফোর্স কত হয়, হাফ k x0 স্কয়ার। মানে আমি যদি জিরো ডিস্টরশন থেকে ওকে x0 ডিস্টরশনে নিয়ে যাই, মানে ডিস্টরশন ছিল না, সেখান থেকে x0 ডিস্টরশন ক্রিয়েট করতে হলে আমাকে কত ওয়ার্ক করতে হবে, হাফ k x0 স্কয়ার। তার মানে আমি দুটো ফর্ম দেখালাম, দুটো ফর্মে একটা দেখালাম হচ্ছে তোর কনস্ট্যান্ট ফোর্সের এগেইনস্টে, mg ফোর্সের এগেইনস্টে ওয়ার্ক ডান কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয়, আর একটা দেখালাম ভ্যারিয়েবল ফোর্সের এগেইনস্টে ওয়ার্ক ডান কি করে ক্যালকুলেট করতে হয় বাই ইউজিং ইন্টিগ্রেশন। আর একটা মজার ব্যাপার দেখ, এই যে ইন্টিগ্রেশন করছি, এই যে ইন্টিগ্রেশন করছি, এই ইন্টিগ্রেশনে কিন্তু আমাকে ইনিশিয়াল আর ফাইনাল পজিশন দিতে হচ্ছে। তো এখানেও যদি আমি এটাকে এঁকে বেঁকিয়ে বড় করি বা ডাইরেক্টলি বড় করি, এঁকে বেঁকে তো বড় করা যাবে না, আমি ফোর্সটাকে একবার এদিকে দিলাম এদিকে দিলাম এরকম করে বড় করতে পারি। তো আলটিমেটলি যাই করি না কেন, আলটিমেটলি এটা কিন্তু ফাইনাল ইনিশিয়াল পজিশন আর ফাইনাল পজিশনের উপর ডিপেন্ড করছে। এই যে এটা আমি কত ওয়ার্ক করব সেটা ইনিশিয়াল ডিস্টরশন আর ফাইনাল ডিস্টরশনের উপর ডিপেন্ড করছে, কিভাবে করলাম তার উপর ডিপেন্ড করছে না। তাহলে এই ফোর্সটাও দ্যাট গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের সঙ্গে অনেকটা এক, মানে এখানেও কিন্তু ওয়ার্ক ডান ডিপেন্ড করে solely on initial and final position, not on the actual path traversed by the particle। তাহলে আমরা এতক্ষণে দুখানা ফোর্স নিয়ে কাজ করলাম, একটা কনস্ট্যান্ট ফোর্স, একটা ভ্যারিয়েবল ফোর্স, যাদের এগেইনস্টে আমরা ওয়ার্ক পারফর্ম করলাম, আর দুটোতেই দেখলাম যে ওয়ার্ক ডান ডিপেন্ডস solely on initial and final position, not on the actual path and not on the actual path traversed by the particle। ভালো কথা। তাহলে স্প্রিং ফোর্সের যে এগেইনস্টে ওয়ার্ক ডান, স্প্রিং ফোর্সের এগেইনস্টে ওয়ার্ক ডানটা ক্লিয়ার না, ক্লিয়ার না, ক্লিয়ার ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। তো ওখানে x0 স্কয়ার হবে না? কোথাও? হ্যাঁ শিওর শিওর, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ, ঠিক আছে, ভালো কথা। তো এবারে আমি আরেকটা ফোর্স নিয়ে কাজ করব, যার নাম হচ্ছে, মানে কতগুলো ফোর্সের এগেইনস্টে ওয়ার্ক পারফর্ম করাটা শিখছি আমরা, ফোর্সের এগেইনস্টে ওয়ার্ক পারফর্ম করতেই হবে। আমি এবার আরেকটা ফোর্সের এগেইনস্টে ওয়ার্ক পারফর্ম করা দেখাবো, সেটা হচ্ছে তোর ইয়ে ফোর্স, কি বলে, ফ্রিকশন ফোর্স। এটা উড়িয়ে দিই। হ্যাঁ স্যার, তুলে নিয়েছি। friction force, set a rough surface and ये रफ सरफेस के ऊपर मैं एक स्मॉल वेलोसिटी अप्लाई करके मैं एक स्मॉल वेलोसिटी है, पकड़ ले, अप्लाई करके नहीं, एक स्मॉल वेलोसिटी है ये बॉडी का, स्मॉल वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी को मैं चेंज करने वाला नहीं हूं, मैं जस्ट फ्रिक्शन फोर्स को कैंसल आउट करने का सफिशिएंट फोर्स यहाँ पे दे रहा हूं। तो पकड़ ले, यह है, इसका मास है m, तो नीचे एक्ट करेगा mg, तो ये नीचे आने का कोशिश करेगा तो देगा एक्शन, तो वो देगा रिएक्शन। तो यहाँ पे तुम लोगों को पता है यहाँ पे रिएक्शन इक्वल टू mg होगा। म्यू अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है,
म्यू अगर कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है तो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जो मोशन इसके डायरेक्शन में एक्ट करेगा म्यू एम जी, म्यू आर दैट मींस म्यू एम जी फोर्स एक्ट करेगा। तो अगर मैं इसे विदाउट एनी एक्सेलरेशन आगे लेके जाना चाहता हूं, विदाउट एनी एक्सेलरेशन आगे लेके जाना चाहता हूं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इधर भी मुझे एस इक्वल्स टू म्यू एम जी देना पड़ेगा। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? हाँ सर। तो यहाँ पे देख, यहाँ पे अल्टीमेटली मैं डिस्प्लेसमेंट जो करूंगा, मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया ds, तो वर्क डन क्या होगा, dw इक्वल्स टू म्यू एम जी ds। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, dw इक्वल्स टू म्यू एम जी, कॉमन बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ds फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। यही पे प्रॉब्लम है। यही पे क्या प्रॉब्लम है सर? প্রবলেম এটাই যে ধর আমি একটা ছোট্ট কিছু অবজেক্ট নিলাম, হাতের সামনে অবজেক্ট পাচ্ছি না, কি করব? এরকম একটা অবজেক্ট নিলাম, ভালো করে বুঝবি, এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল পয়েন্ট, এটা হবে ইনিশিয়াল পয়েন্ট আর এটা হবে ফাইনাল পয়েন্ট। আচ্ছা, যদি তমগ্ন 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 হ্যাঁ স্যার। তমগ্ন যদি আমি এরম এরম ভাবে মুভমেন্টটা করাই, তাহলে ফ্রিকশনাল ফোর্স কোন দিকে? এদিকে তো, একদম অপোজিটে তো। হ্যাঁ আমি ডাইরেক্টলি এখানে গেলাম, তার মানে দেখ এই যে ডিসপ্লেসমেন্টটা, এটা ডিসপ্লেসমেন্ট ধর এস s1, তাহলে এই পাশে গেলে তাহলে ওয়ার্ক ডান কত হবে, মিউ এম জি ইনটু ডিসপ্লেসমেন্ট s1। এনি প্রবলেম? এনি প্রবলেম? এটা এবারে কি আমি ফ্রিকশনাল ফোর্সের বের করছো ওয়ার্ক ডান? ফ্রিকশনাল ফোর্সের এগেইনস্টে ওয়ার্কটা করছি, আমি জাস্ট ফ্রিকশনাল ফোর্সকে ক্যান্সেল আউট করবার জন্য যে সাফিসিয়েন্ট ফোর্স সেটা দিচ্ছি। আমি সব আচ্ছা জায়গায় যে ফোর্সটা তার এগেইনস্টে ওয়ার্ক পারফর্ম করেছি। তো এখানেও দেখ, এবার যদি আমি এটাকে এইভাবে নিয়ে যাই, এইভাবে নিয়ে যাই, খুব মজার ব্যাপার দেখ, খুব মজার ব্যাপার দেখ, গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বা স্প্রিং ফোর্সের যেমন একটা ডাইরেকশন ছিল, এর কিন্তু ডাইরেকশন হচ্ছে মুভমেন্টের অপোজিটে, এর ডাইরেকশন হচ্ছে মুভমেন্টের। তার মানে যেই আমি এরকম ভাবে মুভ করা শুরু করবো না, ফ্রিকশনাল ফোর্স কিন্তু এইভাবে অ্যাক্ট করা শুরু করবে, তখন কিন্তু আমি এই মিউ এম জি ফোর্সটাকে আমাকে ক্যান্সেল আউট করতে হলে এরকম দিতে হবে। বুঝতে পেরেছিস? বুঝতে পেরেছিস? দেখ এখানে যদি मूवमेंट এরকম হয়, मूवमेंट अगर ऐसा होता है तो म्यू एम जी ऐसे आएगा, और मूवमेंट अगर ऐसा होता है म्यू एम जी ऐसे आएगा। समझ में आया? স্যার সারফেসে যদি কন্ট্যাক্টই না থাকে তাহলে ফ্রিকশনাল ফোর্স অ্যাপ্লাই কি করে হবে? তুই এমন এক সুন্দর অদ্ভুত কথা বলছিস না, তুই যদি 11th না পড়িস আমার কাছে পড়তে আসবি, তুই 2 এ পড়লে 8 এ পড়লে আমার কাছে পড়তে আসবি, আমার কাছে পড়তে এসেছিস মানে কি, আমি যে লেভেলে পড়াই সে লেভেলে পড়ছিস তো? হ্যাঁ স্যার। আমি এখানে ফ্রিকশনাল ফোর্সের এগেইনস্টে ওয়ার্ক ডান করছি আর সারফেসের সঙ্গে কন্ট্যাক্টে রাখবো না? আচ্ছা ধরে নিলাম কন্ট্যাক্টে আছে। আমি ফ্রিকশনাল ফোর্সের এগেইনস্টে ওয়ার্ক ডান বার করছি, আমি সারফেসের সঙ্গে কন্ট্যাক্টে না রেখে এটা বার করতে পারবো? ধরে নিবি? ধরে নিবি, দাঁড়া অফলাইনে তোকে ধরবো আমি, চিন্তা করিস না। তো সারফেসের সঙ্গে কন্ট্যাক্টে রেখে যখন আমি এদিকে মুভ করাবো, ফ্রিকশনাল ফোর্স কিন্তু অন ডিমান্ড ফোর্স, ফ্রিকশনাল ফোর্স কিন্তু নিজের মতো ডাইরেকশন চেঞ্জ করে নেবে। এমজি যেমন নিজের ডাইরেকশন চেঞ্জ করতে পারে না, এমজি কি নিজের ডাইরেকশন চেঞ্জ করতে পারে? ফ্রিকশনাল ফোর্স না। কিন্তু ডাইরেকশন চেঞ্জ করে নেবে। ফ্রিকশনাল ফোর্স কি করবে, ওর ডাইরেকশনটাকে এই বানিয়ে দেবে, তখন তোকে অ্যাপ্লাইড ফোর্সটা এই ডাইরেকশনই দিতে হবে, দিতে হবে তো, দিতে হবে তো। তো এখানে দেখ ডিসপ্লেসমেন্ট যদি এটা s2 হয়, আর আবার যখন এদিকে নিয়ে আসছিস তখন কিন্তু ফ্রিকশনাল ফোর্স এদিকে অ্যাক্ট করা শুরু করে দেবে, কারণ ভেলোসিটির অপোজিট ডাইরেকশন, তখন তোকে অ্যাপ্লাইড ফোর্সে কিন্তু এই ডাইরেকশনই দিতে হবে, তখনও কিন্তু তার ডিসপ্লেসমেন্টের সঙ্গে তো জিরো অ্যাঙ্গেল। তার মানে এখানে কিন্তু সব জায়গাতেই ডিসপ্লেসমেন্টের সঙ্গে জিরো অ্যাঙ্গেল, মানে কম্পোনেন্টের কনসেপ্টটা আসছেই না, তোকে কোনো কম্পোনেন্ট দিতে হচ্ছে না, অলওয়েজ ফুল ফোর্সই ডিসপ্লেসমেন্টের ডাইরেকশন অ্যাক্ট করাতে হচ্ছে। ক্লিয়ার না? ক্লিয়ার না?
তাই জন্য এখানে যখন আমি ক্যালকুলেট করতে যাব তখন কিন্তু আমার ফোর্সটা আসবে তো এখানে যেমন মিউ এম জি ইন্টু এস ওয়ান এসেছিল W1 W2 আসবে কিন্তু এইটুকুর জন্য মিউ এম জি ইন্টু S2 আর এইটুকুর জন্য মিউ এম জি ইন্টু S3। তার মানে কিন্তু ওয়ার্ক ডানটা চেঞ্জ হয়ে গেল। তাহলে এখানে সেম পজিশন থেকে সেম পজিশনে গেছি, ডিফারেন্ট পাথে গেলে কিন্তু অটোমেটিক্যালি পজিশন এই তোর আমার ওয়ার্ক ডানটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তুই বুঝতেই পারছিস মানে আমাদের ফ্রিকশনাল ফোর্স মানে কি, ये राफ सरफेस के अगेंस्ट में যে কতটা ঘষে যাচ্ছে তার अगेंस्ट কত আমাদের ওয়ার্ক পারফর্म करते হচ্ছে। देख यहाँ से मैं अगर मेरा हाथ को यहाँ पे लेके जाता हूँ, जितना घिस रहा है ऐसे ऐसे करके अगर लेके जाता हूँ, ज्यादा घिस रहा है ना तो ऑटोमेटिकली वर्क डन भी चेंज हो जाएगा। तो ये जो पहला दो फोर्स सिस्टम था वहां पे क्या था, वर्क डन डिपेंड सोनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड नॉट ऑन द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। वो यहाँ पे ब्रेक हो गया, यहाँ पे वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। तो স্যার এটা তো হচ্ছে কারণ তোমার ফ্রিকশনাল ফোর্স নিজের ডাইরেকশনটা চেঞ্জ করে নিচ্ছে। যাই হোক তার মানে কি দেখছি আমরা দু রকম ফোর্স সিস্টেম চলে আসছে না। একটা হ্যাঁ ফোর্স সিস্টেম হচ্ছে যে মানে দু রকম, আমরা তিন রকম ফোর্স সিস্টেমের এগেইনস্টে এখানে কাজ করলাম। একটা হচ্ছে তোর গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স সিস্টেমের এগেইনস্টে কাজ করলাম, একটা হচ্ছে स्प्रिंग फोर्स सिस्टम एगेंस्ट काज करलाम, और एक था तेरा यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स सिस्टम एगेंस्ट में काम किया। तो यहाँ पे देखा कि ग्रेविटेशनल एंड स्प्रिंग फोर्स का जो सिस्टम उसमें एक सिमिलरिटी है। वर्क डन डिपेंड्स सोनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड नॉट ऑन द एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स्ड बाय द पार्टिकल। कौन पाथे जाच्छे दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इनिशियल पोजीशन की फाइनल पोजीशन की दैट इज इंपॉर्टेंट। बट इन केस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। इनिशियल फाइनल पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है पर कौन सा पाथ से जा रहा है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट तो सेम रख के मैं अगर डिफरेंट पार्ट यूज करता हूं तो हो सकता है वर्क डन चेंज हो जाएगा। तो इसके ऊपर डिपेंड करके फोर्स सिस्टम को भी फोर्स फील्ड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। नाउ व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड? Conservative force field is a force field where work done depends solely on initial and final position and not on the actual path covered by the particle. And if the work is path dependent, if it depends on the actual path covered by the particle, then the force system is non-conservative. So according to this definition, friction force is non-conservative and gravitational force field or spring force, they are all conservative force field. Clear? तो हम यहाँ तक सुंदर फ्लाइट मोड हो गया। कौन सा फ्लाइट मोड? ये फ्रिक्शनल फोर्स वाले में स्टार्टिंग जी समझ में आया। फ्रिक्शनल फोर्स में क्या हुआ बोल? स्टार्टिंग से समझ में आया। तो अब तक तू चुप करके क्यों बैठा हुआ था? सर बोल रहा था मगर मतलब आप बोल रहे थे ना इसलिए बीच में। अच्छा सबको बाकी सबको समझ में आया ना? बाकी सबको समझ में आया ना? इसे मैं एड्रेस कर रहा हूं। করে দিও না তাহলে আমার ভালো হয়, ওই ফ্রিকশনের ওই ডিফারেন্ট পাথের ওইটা।